ada yang family positif ke? Tak ada. Tak ada lagi setakat ni doktor. Alhamdulillah. Sebab apa namanya, family saya dah ramai juga, pakcik, cousin, makcik, sebab duduk Selangor kot dia. Dekat Selangor ni dia punya apa, cepat merebak tu sampai tak tahu daripada mana. Maksudnya bila kata orang ni kena, pakcik dia kena, tak tahu daripada mana. Sedangkan kita, sebab kita tak berjumpa kan waktu raya. Tapi mungkin dapat daripada pihak lain. Agak ni lah, agak dalam family saya agak apa, macam mana, agak ni lah, sebab ada yang sampai ke masuk ICU, ada yang pakcik masuk ICU, ada yang cousin husband dia masuk ICU. 34 minus 57. Cannot. 34. Yes, you need to plus. Okay, so ada yang dah tengok ke kat Google Classroom? Mesti you all tak tengok lagi sebab tak sempat. Okay lah, so basically hari ni saya just nak mention overview on the open lab. So open-ended lab. So from there, if you have anything, if you have any question regarding open lab, kita boleh discuss. Apa masalah, apa yang kekangan untuk nak buat open lab, nanti kita akan discuss lah. So kita mulakan dulu dengan okay, before that kita mulakan dulu kita punya ni kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Alright, saya share. Okay, nampak ke? Nampak doktor. Okay. So minggu ni, hari ni, you all akan start open-ended lab distinction column. So maksudnya hari ni habis je kita punya consultation hari ni, apa yang you all buat adalah you all kena semua kena tengok video untuk distinction column. Okay? So distinction is one of the common method for the purification and identification of organic or inorganic liquid, which is you all tahu the function of distinction column. You all dah cover kan distinction column dalam separation. Okay. So you all tahu function of distinction column is to when you feed materials contain two phase, which is liquid and gas, then it will be separate. Okay, gas dengan liquid. Okay, so dalam video tu nanti dia akan mention the organic liquid feed to the distinction column. Okay, refer to the video. Okay, based on the video, you are required to prepare report. So maksudnya macam saya sendiri, saya tengok video tu 3 kali. Memang agak boring, agak macam alah bosannya tengok video kan. Ni. So sebelum tengok video, apa yang saya suruh student buat adalah nanti you all tengok dekat Google Classroom untuk attendance, you all buat objektif. Maksudnya sebelum kita tahu kita punya memang kita tak tahu spesifik objektif, at least kita tahu the fundamental knowledge on the fundamental of distinction column. Function dia untuk apa? Okay, so daripada situ nanti
you all come up, bila tengok video nanti dah tahu function decision column ni untuk apa. Jadi bila tengok video, dalam tengok video tu you all akan berfikir what is the objective of this lab. Memang nanti Encik Jamil akan mention dalam video tu nanti, lab technician akan mention what is the objective of this decision column. Tapi maksud saya along the video tu jangan lepas dengan objektif tu. So bila tak lepas dengan objektif, you all akan tahu semuanya you all punya experimental setup ni dia akan tujuannya akan nak achieve objektif tu. Tu yang nanti tu yang selalunya yang apa saya buat tadi sebelum ni, saya tengok video secara keseluruhan dulu and then from there I know the objective. Okay, then saya catat objektif untuk buat this lab. And then second, baik saya tengok balik video tu. Tapi kalau student you all dah biasa, memang saya dah lama tinggal di sisi kolom ni, so saya study balik bila nak mengajar you all. Maksudnya you all tengok balik and then from there you know the objective of this experiment, of this lab work. So from there you dah boleh maksudnya based on the video you dah boleh terus tulis what is the experimental setup, what is the experimental procedure in order to achieve the objective. Okay, so lepas tu nanti dia akan come up dengan results. Okay, contoh yang ni kata number 1, propose an experimental setup to purify a binary mixture using a continuous distillation column. Okay, which is to produce a high purity overhead product. So kita nak dapatkan the high purity. So how? So one of the objective is this one lah, to get the high purity overhead product. So what is the experimental setup that you should pay in mind, that the objective, how to get the high purity of the product. Okay, so from there you need to propose the binary mixture. Maksudnya apa you punya fit you or apa, what is the material, and then from there the phase you all kena confirm lah, the phase in this mixture is in the liquid and gas form, and then dia akan separate gas and liquid, and then the variables that need to be varied ni is depend on you. Contohlah macam you all sebelum ni you all design distillation column. Okay, so what parameter bila you design distillation column nak dapatkan stage tu kan, berapa variables yang you perlukan. So from that dia tak tetap maksudnya the variables that need to be varied tu maksudnya how these variables maksudnya you daripada variables ni you boleh dapat you punya objektif. So the variables that need to be varied ni maksudnya contohlah you nak varied apa, temperature, you nak varied apa, and then berapa banyak temperature. Sebelum ni kan saya bagi result untuk lab-lab yang sebelum ni kita bagi result. So kita akan bagi variables of contohlah effect of temperature. So saya bagi result. So student, this one is hot open-ended. So you all kena tahu maksudnya limit of variables untuk nak capai objektif tu tadi. Okay? Macam mana? Ada orang tengah request nak masuk. Oh, ada request nak masuk? Mana tak ada pun. Oh, tak ada. Sekejap. Cuba inform. Bas nak sikit nak. Okey. Okey, dah masuk kan? Okay, so saya continue lah. Alright.
Okay, so propose the binary mixture, the variables that need to be varied. Maksudnya ni student punya creativity. How the results yang you buat, yang dia macam ni. Dia sebenarnya memang nak eksperimen tu kita yang sepatutnya kita buat. Tapi sekarang ni eksperimen kita tak buat, kita based on video. Maksudnya kami nak student ada creativity macam mana kami buat dapatkan result tu. Contoh kami buat variables tu, kami letak je tapi kami refer juga pada fundamental. Maksudnya student kena tahulah sebab you all dah belajar kan. You all dah belajar separation. Sebenarnya lab ni tujuan lab adalah any knowledge that you learn, fundamental knowledge that you learn before waktu you all dalam kelas, student akan dapat value and then student calculate. Tapi dalam lab, kita nak tengok sebenarnya logik tak value tu dalam lab. Maksudnya kita nak transfer daripada fundamental to the application. Okay, so this lab, kita kena tahu fundamental dulu. Okay, so daripada fundamental, subhanallah, sayang, siap sikit lah. Abang dan adik masuk bilik. Macam mana kita nak main? Okay, main kat dalam bilik lah. Ini nak banyak sangat. Tadi akan nak yang buka bilik pula. Okay, you bring all the materials in the nanti buku mas. Okay, nanti buku mas. Abang masuk dalam bilik, boleh? Minta maaf Okay, so maksudnya sekarang adalah lab work ni dia in between fundamental knowledge yang you belajar dalam kelas, you transfer pada application lab. Lepas tu nanti when you have experience find out the result, discuss. So yang ni nanti akan bagi knowledge untuk you all design the decision column waktu you all semester 8 nanti. Kan you all ada design project that one of the major equipment is decision column. So one of the one of the equipment that you need to draw, you need to design is decision column. So without fundamental or without the maksudnya finding yang accurate waktu lab, so you tak boleh design nanti. It's difficult for you to design the decision column. Without fundamental tu kena tahu dulu. Sebab nanti kalau fundamental tak tahu, you tak tahu dia punya application yang you buat ni, result yang you variables kan ni, objektif yang you nak buat ni, tanpa knowledge, tanpa fundamental, it's difficult for you to transfer the knowledge, the fundamental to the application. So that's why student need to have fundamental dulu. So jangan lupakan fundamental tu. Yang you belajar dekat dalam kelas, you transferkan any knowledge that related with the decision column, you transferkan dalam lab. So waktu tengok video tu nanti, student akan bertanya dalam soalan, akan bertanya. So you all tak rasa boring sangat lah bila you all tengok video tu nanti. Sebab you dah cuba memahami, dah cuba fahamkan. So nanti it's easier for you to design the decision column when you are part 8 nanti. And the method to determine the purity of the product. So because the high purity of the product macam ni, nanti bila you design dalam you all punya plan design nanti, student nak dapatkan result, nak dapatkan chemical that have a high purity. So in order to have high purity, you need to study
what kind of temperature, pressure in order for the dissection column to be function, then produce a high purity. Okay, so from there, student akan perlu, you need to varies your varies you punya variables lah yang nak dapatkan high purity tu apa? Macam mana nak dapatkan high purity? Contoh effect of what? Effect of temperature, effect of pressure, effect of apa stage. That apa yang belajar dalam soalan tu adalah bila you belajar dekat dalam kelas. So sekarang ni transfer any knowledge yang you belajar tentang dissection column dalam kelas, you transfer kat dalam lab. Nanti at the end, part 8 nanti you akan transfer all the knowledge fundamental dalam kelas, transfer ke dalam application, and then baru you design, which is baru you akan lebih deep lah how the way you understood the application, the function of the dissection column, because this dissection column adalah equipment that to separate liquid and gas, tapi dia tak semudah macam kita baca, okay, kita kata fundamental ni macam ni. So dia tak semudah itu tanpa kita buat lab, tanpa kita ada benda yang akan nanti kita akan variskan untuk nak dapatkan high purity. Ada benda yang kita akan tambah mungkin. Tu yang student kena faham dulu. Fundamental of dissection column. Okay. So from there you need to prepare 15 pages of a report. Inilah including semua ni lah. Okay. Okay, this report should also consist of effect of dissection column design to the purification process, list of safety precaution. Okay, untuk safety precaution ni, saya tak nak yang general safety precaution. Saya nak specific on the dissection column. So you imagine during the experimental work on dissection column, what is the safety precaution or prevention action waktu you handle the experiment. Sebab materials, you kena tahu material yang keluar, material yang masuk, material yang keluar dalam liquid, dalam gas, dalam keadaan temperature sekian-sekian, dalam keadaan pressure sekian-sekian. So what is the safety? Maksudnya safety ni bukan safety yang general, safety yang specific on the dissection column, and also the material use and how you as a human, as a engineer to handle this equipment, and also all the chemical involved during the experimental work. And then of course you need to have reference. So maksudnya any finding, any discussion that you will discuss later, you need to justify. Maksudnya bila kita kata this one is this one, kita kena support based on the reference. Maksudnya bukan kita punya pandangan. Yes, our opinion, but we need to support our justification. We have a justification based on finding. Contohlah, effect of this is due to this. But to support our discussion, we need to have a reference. So of course, in your report, you need to include a reference. Cuma saya harap student jangan limitkan you all punya report pada buku je. Maksudnya bukan hanya pada buku yang you all belajar, tapi maksudnya also refer to any kind of reference that related with the experimental work ni, dissection column. Okay, so task you all hari ni, nanti saya akan masuk thread raya and membrane. Cuma task you all hari ni nanti, habis kelas nanti, you all kena semua kena tengok video, and then come up dengan
macam ni, cuba rasa yang you all belajar, knowledge yang you all belajar dalam kelas tu, you all nak praktiskan. Walaupun memang kita tak buat eksperimen tu, tapi by referring to the video attached in Google Classroom, rasakan seolah-olah macam you all buat. Jadi bila kita nak tahu objektif tadi, nak tahu objektif tadi, so kita akan macam kita lah nak tengok nak baca buku cerita ke, nak tengok video ke, nak tengok apa, without kita understood apa yang kita nak, maksudnya objektif kita apa. So bila kita tahu objektif kita apa, so kita akan clear lah kenapa kita tengok video ni. Kalau kita just sekadar tengok tanpa kita timbulkan persoalan, timbulkan pertanyaan, dia akan rasa macam video tu akan rasa macam jalan je. Tapi bila kita keep Kak Nurul. Ada soalan tak untuk decision column? Ada soalan tak setakat ni untuk decision column? Mas Sarah ada soalan? So doktor kita kena rancang eksperimen sendiri lah kan? Based on... Oh tak. Untuk yang decision column, you all tak perlu run eksperimen. You all kena tengok video je. Oh, video. Okay. You all kena tengok video je. Refer pada video and then you come up with the experimental setup, you come up with the variables that you need. Variables ni adalah based on objektif. So student kena tahu objektif dalam video tu. Tengok je video. Dalam video pun ada bagi tahu sebenarnya objektifnya apa, variables ni apa yang perlu-perlu. So student kena tengok betul-betul lah that video. That's why saya kata for decision column ni memang semua kena tengok video. Kita bukan walaupun kita in group, tapi semua kena tengok video sebab mungkin nanti bila you all buat introduction literature review nanti sebenarnya itu adalah based on the video. Maksudnya macam mana tidak pun walaupun kita bagi-bagi task, siapa yang buat calculation, siapa yang buat schematic diagram contohnya, nak tak nak semua kena fahamkan dulu apa yang berlaku waktu eksperimental tu. Baru you boleh transfer dalam you all punya report, pembahagian report nanti. Tak, you all tak perlu buat lab. Yang lab nanti dekat thread dryer and membrane. Tapi untuk decision column just refer to the video. Okay, faham betul. Okay. So maksudnya nanti you all yang ni adalah based on video, bukan based on experimental. Maksudnya video yang inilah video yang you all buat dekat lab dah. Senang dekat lab UiTM. Okay? Tak apa, nanti kalau you all ada apa-apa, contoh nanti waktu you all tengok video you tak berfaham, you all boleh tanya saya. Contohlah nanti you kata, betul okay ke this kind of variables that you need, is this enough for us to determine this kind of purity? Boleh je nanti along the kan you all ada masa dalam 2 weeks kan, sebab ni minggu ke-9. So minggu ke-10, minggu ke-11 you need to submit decision column ni, this report. So boleh tanyalah kalau you rasa you perlukan lagi information regarding this decision column. Okay? Alright. So kita masuk membrane pula. Sekejap ya. You all tanya je
kalau you all rasa macam kita masuk membrane. Okay, kalau untuk membrane you all memang kena buat eksperimen. Maksudnya experimental work tu kena buat untuk membrane. So fahamkan dulu theory of a membrane and the background. So from there, what you should do is, nanti you all baca dah ni what you should, kalau macam ni objektif dia bagi tahu. So objective of this experiment is to perform a characteristic study on 3 or 4 different type of fabric as a membrane materials. So student nanti kena ni lah, kena find out lah any different type of fabric. Ni saya bagi contoh kat sini, cotton, lycra, okay. And then the objective, second objective is to plot the graph of permit weight versus time. And then the third objective, the third objective is to evaluate the efficiency in the relative between the 3 or 4 different type of fabric in the system. So maksudnya, this is a suggested material for the experiment. Okay, so maksudnya ini adalah keperluan waktu you on nak buat eksperimen. Maksudnya sudah kena ada lah semua ni. Kena ada weighing. Okay, sebab nanti you all nak kira kan berat dia. And then stopwatch boleh guna smartphone lah. And then video camera. So waktu ni student kena record video. Waktu buat eksperimen, student kena record video. So disebabkan oleh kita ni berjauhan, maksudnya student A dalam satu grup, ada student kat sini, ada student kat sini, ada student kat sini. So cuba untuk, macam saya kata awal-awal dulu, cuba untuk rasa berbagi. Maksudnya kita jangan rasa macam alah aku je yang kena sebab aku ada di ni. Bukan. Kita rasa macam kita rasa memberi. Tak apa. Bila you all buat, you all share, lagi banyak nanti Allah akan tambahkan ilmu. Jadi kita bersama-sama, maksudnya jotas. That's why saya nak, maksudnya semua contribute. Kita jangan rasa macam okay dah, kau je yang buat, aku tak. Sebab mungkin ada juga student yang akan rasa okay, engkau buat lab sama, aku pun buat lab yang sama. So nanti kita compare finding kita, ataupun bagus juga. So you all akan tahu, you all akan faham, akan rasa feel when you do this experimental work. Okay, dekat dalam Google Classroom pun saya ada attach video untuk membrane. Tapi yang tu yang kita buat dekat dalam lab. Cuma yang ni kita nak transfer daripada lab kepada luar. Maksudnya kat rumah kita, benda-benda yang dekat dalam rumah kita. So experimental, abang. So experimental methodology ni, this one is yang ni adalah suggestion, ya. Macam mat water ni pun suggestion. Kalau you all ada suggestion apa orange juice ke apalah yang you all rasa suitable for this experimental work, it's up to you. Sebab ni hot question. Okay, open-ended. So yang penting apa yang you all buat ni adalah nak capai objektif ni. Tu tujuan dia. Sebab nanti based daripada objektif ni nanti you all akan discuss benda ni. So discussion on the membrane, they will come up, dia akan menjawab fundamental of the membrane tu tadi. Fundamental function of membrane. Sebab sebenarnya kita kena tahu lah nanti fundamental of membrane ni apa. What is the function of the membrane? So from the experimental work yang kita buat, kita based on the objective, kita akan come up dengan your experimental methodology. Maksudnya your own procedure, how to meet, how to achieve the objective. That's why objektif tadi kena clear. Macam decision column tadi, that's why objektif tadi kena clear. So experimental procedure tu untuk nak jawab objektif. Macam you all buat research lah nanti. Bila part 7 you all akan buat research work kan, research lab.
So maksudnya this one bagi your experience, apa je yang kita buat perlu ada objektif. Any kind decision yang kita buat, contohlah kita rasa kita nak buat guna cotton, okay, guna lycra. So from there nanti kita akan dapat experience. Kalau guna cotton, apa dia punya efek? Kalau guna lycra, apa dia punya efek? Okay, itu macam juga dalam kehidupan kita. Contohlah, kita kata hari ni kita nak hari ni kita nak pergi berjoging, kita nak pergi keluar, hari ni kita nak call kawan kita. So, atau kita nak buat ni. So nanti from that, kita akan tahu apa efek daripada perbuatan kita tu nanti. Jadi, student akan experience dia punya spiritual, you punya macam ni, dia akan membuatkan student akan bertanya dalam kehidupan ni sebenarnya apa yang Allah design untuk diri dia. Maksudnya saya nak relatekan dengan eksperimental dengan diri you all adalah bila kita menjalani kehidupan yang bercorak-corak, contoh yang macam ni bermacam-macam different type of fabric yang kita buat, dia akan lagi banyakkan experience kita, banyakkan ilmu kita, banyakkan pengalaman kita. Macam tu juga dengan orang yang ditimpa kesusahan. Macam saya baru-baru ni minggu lepas adik saya accident. Adik saya umur macam you all, tapi tua sikit lah, dia dah 24. Dia kena langgar lori, dia meninggal kat tempat kejadian. Dia satu tamparan hebat pada keluarga kami. Tapi kami terima. Maksudnya kehidupan yang bercorak-corak yang Allah tetapkan tu membuatkan kita matang, membuatkan kita rasa macam kehidupan ni sebenarnya bukan milik kita. Corak-corak yang Allah design dalam kehidupan kita ni adalah untuk mematangkan kita, menerima bahawa manusia ni adalah sebagai hamba. Kita bukan Tuhan, kita bukan pencipta diri kita. Allah yang mencipta diri kita, so kita tak boleh design pun kehidupan kita ni. Yang design kehidupan kita, yang mematangkan kita adalah Allah dalam segala apa yang berlaku dalam kehidupan kita. So macam kehilangan adik dalam keadaan terkejut, kami sekeluarga terkejut, ia memberi impak yang besar untuk saya menerima bahawa kehidupan ni sebenarnya memang tujuan hidup kita pun memang untuk menghadap ilahi kan, untuk melihatnya. Jadi jalani kehidupan dengan tenang. Apa je yang berlaku kita jalani. Contoh macam yang ni, different type of fabric. Maksudnya kita student cuba untuk menikmati lab work ni dengan penuh persoalan yang akhirnya akan terjawab insya-Allah bila kita jalani dengan tenang. Maksudnya waktu you all buat eksperimen, jangan rasa macam alah aku je yang buat ni, kawan aku yang kat sana tak buat pun. Jangan rasa macam tu. Maksudnya rasa memberi. Okay, kita buat ni, kita memberi, kita bagi tahu dia, kita share apa finding yang kita dapat based on eksperimen yang kita buat. Jadi sedih pula. Okay, and then this one design the step by step operating methodology, and then identify the materials or any chemical used in the experiment. Nak dapat objektif tu nanti you all sendiri decide apa material yang you all nak guna. Okay, and then samalah tadi macam decision column, you need to also include any safety issue that should be considered or implement when planning, setting up and conducting the proposed experiment. So maksudnya waktu you all buat eksperimen tu, apa any safety yang you all perlu ready lah during experimental work. Okay, so discussion ni kami letak untuk student, at least from the discussion, from the results, student tahu apa nak discuss. So bila tahu apa nak discuss, student akan berfikir apa results yang you all perlu ada.
Contoh macam ni, the relationship between permit weight and time. So maksudnya that's why you all kena tengok timing, you all kena measure weight. So before you run this experiment, what you should do is, untuk next week, hari ni you all kena buat decision column. Next week, siapa yang buat membrane, okay, antara pukul 8, 9, 10, 11 kita punya lab work kan. So you all boleh buat consultation dengan saya, seorang daripada dalam group tu. Maksudnya you all kena prepare dulu lah sebelum ni, apa you all punya you all punya metodologi untuk nak buat ni. So you all one of the respective dalam group tu submit pada saya, dan nanti saya akan check sebelum you all buat eksperimen. So nanti mungkin saya akan buat video call atau saya akan call so that student akan clear lah. Maksudnya student akan clear yang maksudnya sebelum buat eksperimen tu you all bagi pada saya dulu, saya check dulu. So nanti tak adalah you all buat 2 kali. Contoh nanti dah buat, dah ambil video semua, tiba-tiba salah pula. So untuk next week, siapa yang buat membrane atau thread dryer, submit pada saya dulu dia punya manual experimental methodology, and then nanti bila saya kata okay, baru you start your experiment ni lah. Boleh? Okay, this is the report. The report macam biasalah, the report, and also you student need to record video, include in your digital report. So you are required to record the video both on the setup preparation process as well as during the experiment. So macam ni also with the reference. Okay. Ada soalan berkenaan dengan membrane? Student ada soalan berkenaan dengan membrane? Azrael? Ada soalan tak berkenaan dengan membrane? Tak ada lagi doktor. Okay, so siapa yang buat membrane tapi bukan buat video presentation, apa yang you all perlu buat adalah, siapa yang bukan video presentation maksudnya siapa yang buat membrane yang lab report, lab report tu pun kena buat video juga. Maksudnya macam ni, dalam lab report tu nanti you all buat juga link video waktu buat lab report tu. Bukan waktu buat lab report, video waktu eksperimen tu. Maksudnya kita nak evidence that the result student adalah, maksudnya student buat. Maksudnya that's why kita kata tadi setiap eksperimen tadi untuk thread dryer dengan membrane, student perlu attach video. Faham So lab report satu and video satu lah attach sampai. Dekat dalam report nanti kat bawah tu attach video. Video tu adalah video waktu, bukan video presentation. Video waktu you all buat experiment. Conduct experiment. So from there we that's why is for bukti untuk menyatakan bahawa student buat, bukan result tu bukan student ambil daripada mana-mana. Maksudnya student buat. Okay, boleh? Boleh kan? Boleh doktor. Alright. Okay, so saya masuk thread dryer. Sama juga untuk thread dryer dengan membrane pun, student perlu untuk nak fahamkan, tak salah untuk you all tengok dekat dalam Google Classroom. So ada nampak bayangan
dekat dalam lab tu macam mana buat eksperimen untuk membrane, macam mana buat eksperimen untuk thread dryer. So daripada situ nanti kan ada dekat dalam video tu nanti, dekat dalam video ada lab technician yang akan tunjukkan apa variable yang perlu. Dan daripada situ sudah dapat idea lah sikit macam mana you nak conduct you punya experimental work kat rumah ni guna bahan yang berbeza. Okay? Okay, saya masuk thread dryer. Okay, untuk thread dryer pun sama juga dengan membrane. We provide the objective of this experiment. Cumanya untuk thread dryer ni perlu ada oven. Maksudnya atau stove lah, tak kisahlah, any dry equipment yang boleh nak dry you punya food sample. So food sample ni nanti, that's why student akan, setiap group nanti akan suggest food sample pada saya. Maaf ya you all, cakap seorang-seorang pula saya, tak perasan. Okay, tadi kita berhenti dekat thread dryer kan? Okay, sekejap ya. Window thread dryer. Okay, so the sample preparation and drying condition, yang ni maksudnya variables. Okay, sama ada you nak variskan time, this is a suggestion. Nak variskan time, nak variskan temperature untuk nak jawab objektif tadi. Okay, nak variskan type of oven. Contohlah dalam group ni seorang nak buat oven tak ni. Seorang just nak masak je guna dapur biasa. Okay, so from there nanti any result yang you all buat, masukkan je dekat dalam you all punya, saya tak limitkan berapa page. Kita tak limit for this membrane dengan thread dryer, we are not limit the pages. Maksudnya berapa banyak you all nak ni, berapa banyak you all nak study, at least kami nak adalah you all transfer any knowledge yang you all faham, you nak buktikan, you nak apply yang you dah belajar dengan eksperimen sekarang. So kita nak tahu lah, contohlah effect of time, effect of temperature, effect of pressure, effect of humidity. So from there, the student akan discuss nanti, findingnya nanti, dia and then akan support dengan reference yang student dah belajar sebelum ni. Okay, so at least apa yang kami nak adalah student ada experience conduct eksperimen. Okay, walaupun dalam keadaan sekarang, keadaan semua online, kami cuba untuk student tahulah macam nak conduct. Macam mana, macam contohlah sebab daripada sini nanti dia akan bagi experience tau. Contoh macam seorang chef, dia masak ayam, contoh panggang ayam. So different temperature dia akan buat tekstur ayam tu berbeza. Contoh dia masak dalam keadaan heating rate dia berbeza. So ayam tu akan masak dalam berbeza. So daripada experience yang dia buat tu nanti, daripada graph yang dia buat tu nanti, at the end seorang chef ni nanti dia akan dapat satu conclusion untuk masak ayam yang sebesar ini contohnya.
dia akan tahu berapa heating rate, berapa temperature, and then rotation, the condition, the system tu comply tak, meet tak, macam nak reducekan the heat, nak reducekan the energy required to cook this ayam contoh. So yang tu lah kita nak student cuba jalani eksperimen ni. So daripada situ nanti student akan bukan nak kata confirmkan, maksudnya nak buktikan dia punya fundamental yang dia belajar sebelum ni betul. Atau sebenarnya fundamental tu adalah dia tak rigid. Maksudnya fundamental tu adalah just a fundamental, but when we transfer to the application, they will be mungkin akan lari sikit daripada fundamental mungkin, tapi kita boleh nanti discuss kenapa. So discussion tu nanti yang buat student matang. Maksudnya when we analyse something dalam kita, contohlah semacam saya hadapi musibah, saya tak rasa itu sebagai musibah sebab saya rasa mungkin itu memang ketetapan Allah pada adik saya, dan kehilangan dia mungkin adalah sesuatu yang macam berharga untuk diri dia, di mana dia tak ada masalah, bukan tak ada masalah, maksudnya dia tak ada tanggungjawab lagi, masih remaja lagi. Yelah masa 24 kan masih kereta pun baru beli, rumah pun baru nak dia baru nak kumpul duit untuk nak beli rumah. Jadi mungkin dia tak ada tanggungjawab yang besar lagi. Jadi bila student dapat result tu, kita share dengan kawan kita. Contohlah ada yang tak buat eksperimen, you share dengan kawan you all. So kawan yang tak buat tu, dia punya experience dia lain dengan yang you dah jalani, yang dah buat eksperimen ni. So nanti yang kawan ni mungkin boleh support daripada segi apa yang dia faham. Aku rasa macam ni sepatutnya. Tapi yang kawan yang buat eksperimen ni tak, aku dapat macam ni. So you are discuss. So dalam grup tu inilah cuba untuk memberi bersama-sama dalam nak capai objektif objektif eksperimental ni. Boleh Nas? This is the experimental methodology lah. Yang ni yang suggestion. What you should do is you need to design the step-by-step operating methodology. Okay, qualitative and also to observe the qualitative and quantitative. Atau qualitative adalah the quality. Maksudnya contoh kalau you masak, you ambil sampel apple contoh. What is the effect of the apples? Maksudnya kita boleh tengok lah daripada segi quality of the apple itself. Quantitative ni maksudnya dari segi quantity lah, quantitative, the variables, okay, the time, okay, the time required, the heating rate, contoh macam tu. Okay, so yang ni pun sama juga, student need to record all the data, and then also safety issue. Boleh submit pada saya, need to submit to me before you run this experiment, so that I will we will discuss whether your design, your experimental work ni boleh capai tak objektif yang kita nak tadi. So objektif tadi ada 3. So untuk shade raya, untuk membrane kita dah prepare dah. Maksudnya student tak payah buat banyak-banyak sangat. Yang penting kita nak capai objektif tu. Tapi kalau student ada inisiatif sendiri untuk nak tambah knowledge, untuk nak faham, nak tambah kefahaman, and then you still have time nak learning. Ada setengah student yang macam tu, dia suka explore. So you can proceed, and it's okay, never mind. At least saya nampak kat situ you all cuba untuk apply what you the knowledge that you gain to the application. Okay? So samalah juga recommend the possible food sample to be used. So nanti you all boleh cadangkan lah dekat saya, submit dekat saya. Seorang je lah, dalam satu group seorang. Submit dekat saya. Next week siapa yang buat ni trade raya, submit pada saya.
dan you all nanti kita confirmkan, then untuk you all ni lah sebelum run eksperimen. So this is the discussion that you need to discuss in the lab report. So this is the report, and then macam biasalah, samalah juga tadi, you need to record the video and then attach in the report. Okay, ada soalan? Doktor, untuk tempoh submission semua open-ended ni sama dengan close-ended ke? 2 weeks. Okay, baik. Doktor yang draft sebelum buat eksperimen tu nak hantar kat WhatsApp doktor jaga? Boleh? Hantar kat WhatsApp pun boleh. Okay. So you all hantar dekat WhatsApp, nanti kita akan discuss, nanti atau saya akan buat video call atau saya akan call juga untuk bertanya lah, untuk confirmkan ni okay, yang ni okay, nanti kita akan discuss lah benda tu. So nanti you all untuk open-ended ada 2 je lab report. Satu lagi video presentation. Maksudnya satu lagi dia bukan lab report, satu lagi PowerPoint. Satu lagi student kena buat video presentation. Faham ke? Maksudnya untuk yang membrane ni, bukan membrane, yang video kena ada 3 lah, lab report, full lab report, video, lepas tu presentation PowerPoint. Siapa yang macam ni, contoh ada contoh grup contoh Zakwan grup berapa? Grup 2 doktor. Zakwan grup 2. Okey, hari ni DC kan? Betul doktor. Next week? Next week kejap. Internet slow dulu kejap. Tak apa. Next week apa? Ingat tak? Group Zakwan membrane separation. Membrane. Thank you Aina. Membrane. Lepas tu trade raya video presentation, betul? Betul doktor. Okay, so untuk DC dengan membrane, you kena buat Zakwan and the group kena buat lab report. Okay, untuk DC lab report saja. Untuk membrane buat lab report, dalam lab report tu attach link video eksperimen. Maksudnya video recorded during experimental work. Kita nak sebagai inilah bukti you all buat eksperimen. Maksudnya link tu macam apa metodologi apa student buat eksperimen lah kan doktor? Tak, link tu adalah video waktu buat eksperimen. Video tu macam okay baik. Bukan kita mention. Kalau yang trade raya ni nanti video presentation tak perlu buat lab report, perlu buat PowerPoint video presentation. Dalam video presentation tu nanti masukkanlah segala macam bagi tahu lah eksperimen tu kami ni dalam PowerPoint. So buat video presentation. Dalam video presentation tu nanti pun akan ada mesti you all akan tunjukkan, okay, this is our experimental work. So ada video dia atau you bercakap. That is to creativity student. Sebab video presentation ni adalah 30%. Nanti akan ada Q&A untuk video presentation. Maksudnya untuk trade raya untuk grup Zakwan 30%. 30% yang ni 30% adalah video presentation. Video presentation tak perlu buat that report. Tapi you kena report lah, kena buat presentation. Kena beritahu lah dekat dalam PowerPoint tu you punya metodologi, you punya finding, tapi you present. Tapi tak buat lab report. Sama je sebenarnya, tapi bukan dalam keadaan dalam bentuk lab report lah, dalam bentuk video. Maksudnya konten tu konten lab report tapi yes. buat dalam video. Yes, of course aku okay, faham. Tapi tak terlalu rigid macam lab report lah. Macam lab report, betul lah konten dia macam lab report. Betul. Tapi kita dalam keadaan video, dalam bentuk video. So nanti dalam keadaan dalam bentuk video tu nanti kita akan buat Q&A
Sama ada yang tu nanti saya akan fikirkan sama ada kita akan buat video presentation tu you all saya rasa macam ni, you all record dulu, saya tengok, nanti mungkin saya akan ambil masa untuk saya call dalam satu group atau kita akan buat meet group in group untuk saya buat Q&A lah based on the experimental work yang you all buat. Sebab yang tu banyak 30% daripada 100% of your report. Kalau report 10%, so you all ada 5 lab report, 3 close ended, 2 open ended, so 50%. And then 30% is your open ended. Another 10%, saya tak ingat lah. You all punya ni kot, apa? Test. Ada test ke nanti? Nanti saya confirmkan balik. Saya pun dah lupa dah. Ni. So maksudnya 30%. Yang untuk trade raya ni, untuk grup Zakuan 30%. Video presentation plus Q&A dah nanti. Clear Clear Zakuan? Clear Doktor. Okay. Ada lagi apa-apa soalan? Doktor, link untuk link video yang kena masukkan dalam lab report tu nak satu je ke setiap seorang kena letak link video masing-masing? It's up to you. Saya tak terlalu rigidkan sangat. Mungkin dekat dalam satu grup ada seorang je yang buat. Tak semua dalam satu grup tu semua student yang conduct. Sukati you all. That is saya serahkan pada ahli grup macam mana you nak ni. Yang penting ada result dan ada bukti yang you buat eksperimental tu. Bukan, maksudnya you punya finding bukan berdasarkan pada you punya ada ni lah. Ada bukti lah. Doktor nak tanya satu lagi pasal yang dekat distillation column yang kena predict output tu, kita kena predict data eksperimen sendiri ke? Macam mana? Kan dalam distillation column dia suruh predict output. Predict output. Data eksperimen tu. Itulah macam ni. Kalau you rasa nanti cuba tengok video tu nanti. Kalau rasa result tu ni you all boleh hantar pada saya. Nanti saya tengoklah sama ada result tu possible ke tidak. Sebenarnya result student boleh buat sendiri. Bukan boleh buat. Berdasarkan pada fundamental lah. Kita kena faham dulu konsep tu. Jadi result tu nanti adalah sebenarnya ada daripada pengiraan, daripada calculation. So daripada calculation nanti student akan cuba dapatkan result. Macam tu. Tapi dekat dalam video tu ada clue sikit untuk student ni. Tu pun tak apa tak macam ni. Untuk discussion column, you all tengok dulu video. Apa je persoalan nanti you all bertanya kat dalam grup. Boleh? Okey, boleh Doktor. Boleh ya Alif sebab you all tak tengok lagi video kan? So tengok video dulu. Bila tak berapa faham, tak berapa clear sangat nanti boleh tanyalah. Boleh tanya. No worries. Saya taklah kata saya serahkan pada you all semua untuk buat, tak. Saya still kena ni sebab takut salah kan kadang-kadang sebab you all tak buat eksperimen, nanti kadang kita punya result kita sebenarnya salah macam tu. Tak saya tak ni maksudnya you all boleh discuss nanti dekat dalam grup lah. Okey, baik. Doktor, saya dah tengok video yang distillation column tapi suara tak clear tak clear betul. Tak clear ya. Okay, tak apa, nanti saya cuba tanya lagi kalau ada yang dah edit. Okay, boleh Alif. Thanks inform. Okay. Tak berapa clear ya Alif tak clear. Okay. Sebab bunyi ni kan, sebab waktu run DC tu bila on biasalah waktu on kan, jadi dia bergema kat dalam ni. Okay.
Saya cuba ni. Okey, lagi ada soalan lain? Ada tak? Tak ada? Tak ada. You all okay ke belajar macam ni dalam keadaan macam ni? Dalam keadaan you all kat sana, lecturer kat sini, kawan kat sana, kat dalam rumah, okay ke you all? Depends on internet lah. Kalau internet tak okay tu automatic tak okay Doktor. Macam sekarang ni. Kan? Itulah, lagi-lagi bila dalam keadaan apa macam ni kan, dengan family. Itulah maksudnya sekarang ni kita jangan letakkan sekeliling tu efek pada emosi kita. Sekarang ni kita buat emosi kita mengembang ke sekeliling. Maksudnya jadi kita sebagai hamba yang hamba Ar-Rahman, hamba Ar-Rahim, kita cuba sebarkan kebahagiaan tu pada sekeliling kita. Kita cuba apa pun yang kat luar ni kita tak boleh ubah. Yang kita boleh ubah adalah diri kita. Jadi bila berlakunya contoh connection, apa rasa macam down ni, kita rasa jangan faktor sekeliling tu mengubah persepsi kita. Sekarang ni kita yang ubah persepsi kita pada apa yang berlaku kat sekeliling. Itulah yang saya belajar. Maksudnya kita yang boleh ubah diri kita, kita yang boleh ubah pandangan kita pada apa yang berlaku. Kita tak boleh ubah pun yang berlaku tu, sebab yang berlaku tu adalah ketentuan. Tapi yang kita boleh ubah adalah pandangan kita pada setiap apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita, iaitu menerima. Menerima dengan cara berbahagia menjalani kehidupan ni, insyaAllah. Sedih saya sebenarnya. Tak, bila saya tengok adik saya tu kan, dia macam sebab dia muda kan, sebab adik kan, adik bongsu pula tu, dia jadi macam apa ya. Tapi insyaAllah lah tak adalah apa-apa. Tapi sebab adik kan lelaki, adik bongsu manja pula, baru kerja pula tu, baru beli kereta, tak tahulah. Perjalanan tu tak, kehidupan macam tu. So jalanilah kehidupan, you all remaja, jalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, sebagai seorang anak, bahawa you all ada tanggungjawab. Bahagia jalani kehidupan dengan bahagia. Sebab Allah tu mencintai hambanya yang bahagia. Okay guys, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup kita punya perjumpaan kelas dengan tasfir kifarah and suratul Aus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa na'us innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, so nanti insyaAllah saya cuba dapatkan tadi Alif berkenaan dengan video tu, saya tengok balik nanti video tu. Kalau ada yang boleh, ada yang grup lain mungkin ada yang technician yang ada edit ke apa, nanti saya cuba. Kalau tak dapat, terpaksa juga kita terima video tu, so nanti boleh discuss lah. Maksudnya possible tak result macam ni. Boleh je PM saya pun boleh, dalam satu grup tu boleh je PM saya. Nanti saya akan tengok lah adakah result yang you all rasa tu menepati untuk you all nak discuss. Sebab kita tak buat kan, so kita tak berapa tahu ni. Tapi jangan anggap open-ended ni ada betul atau salah. Open-ended lab ni kita membenarkan student untuk memberi dia opinion. Dia tak ada betul atau salah. Dia punya betul atau salah tu adalah bukan betul atau salah, dia punya ni ada justification. Maksudnya student punya discussion nanti yang kita akan tengok. Kita tak terlalu kata ini salah, finding ni salah, tak. Eksperimen pun kita tak kata ni salah ni wrong, bukan. Kita lebih kepada lihat student punya discussion nanti. Kita macam soalan hot lah. Soalan hot kan tak ada betul tak ada salah. Cuma kita nak tengok you punya opinion, you punya pandangan dalam menghadapi situasi tu, dalam you all solve the problem. So jangan limitkan untuk eksperimen, tiga eksperimen ni, jangan limitkan you all punya ni. Transfer je any knowledge that you learn dalam tulisan, dalam bentuk report.
Okay, dalam bentuk presentation, dalam bentuk report lah. So tak ada betul, tak ada salah. Maksudnya result tu tak ada betul, tak ada salah. Tapi you punya nanti justification, you punya discussion nanti yang akan membuatkan student, kita tahulah kematangan student dalam memberi opinion, dalam discussion on your finding. Boleh semua? Boleh Doktor. Alright, okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Boleh je apa-apa contact atau inform je dalam group kalau you have any problem. So untuk next week, you all pernah handle, cuma maksud saya start hari ni adalah you all punya lab DC. So DC, lepas tu you all punya open-ended, another open-ended, and then untuk video presentation punya lab. So jangan lupa isi attendance dekat dalam Google Classroom. Okay, so from there saya tahulah student, at least student walaupun kita tak meet, kita tak jumpa, tapi saya tahu student ada dalam track. Maksudnya you all masih dalam track saya lah. Maksudnya dalam saya monitor. You all tahu, okay, hari ni adalah you punya task untuk conduct ni. At least saya tahu. Walaupun kita tidak berjumpa insyaAllah. Okay, apa-apa hal, anything that you need to have, you need to discuss, you may contact me or apa-apalah dalam keadaan. Saya tak kisah, maksudnya saya tak limitkan pada masa tertentu. It's up to you. Boleh je. Cuma ada bagusnya adalah pada waktu kelas next week contoh you submit lah pada saya methodology of experimental work before you all buat eksperimen tu. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.